Pulyano sarno tul jatrani hamjang mate khaka ya paro te hanya hai lamso piro chini porjai tibio ke sani thani tini te hanya hai ma phale tiu pa tabu to jehetu songmari robo gana lai tongkha edi sini kabro tino dol slai lai mani abo bo jeng nugunya tongbo ke tabu business kaye tiprasa area rogo tabuk nung jetu bisi party ni proksa dong ba tabuk nong ni party ni borong munang GS bini sai to Mumbai tabu nong ni bisi party wo অনেক হাবলাই দङ বা yak রমই দङ nong ni bisi party ni ka wahai no kaisa chi tipra hasani belai no sinija tei bumung ganang proksa tam jinai bono prominent singer ni ba artist ni borong munang Gutom de Burma bot ni jibo thanai halo tamnai BJP o hapka to takabro tino gobang comment nohor tongo bo hai borok proksa dofani bagai dofano loboi gan sapnai gan sikireng gan sapkreng bahai kai tini BJP o thangka bo dofani bagai bo kunuya abo শুধু দিখাব আছে তিনি যে আসুক যে আজি মানে বুমুং abo saltabanya siasan kakarabili comment khalai tongo san tabu tini tamna social media ki oborong tino nengle bom haiwa tuksa Belai hambai ini omahai topi tu pega je hazlai TV ni anchor nang tini obon TV mani jarawo no angbo nukha te sini je iprasani bisingo kaisa boro bihik besaino ang bono belai hambai ro mede bisingti sini bukhok bobo ano sino bo dala nungjawo bini logi sang busa engkai bo samtangkai family haina bonan bo samman phiyo engkai sini tak bo tom brother bo sini BJP phaimang most welcome ebong bonang bini poribar kaham tongthun ei je moksod purang bagai omahai susikito borok boto শুধু prominent singer sini bo patriotic singer exactly patriotic singer bo fiaba bo খুব borok solid honest tai dofano kaisa ekdom sai khabai kubai hamjanai bo tini tangai BJP ma phaikana जों तो हचा फायदा जों जोहबा सारि কিন্তু বড় যে ফাইমানি নুখা যে जों आঞ্চলিক পার্টিनि सासावै इसुक थानसनि कक्साव थानसनि वार्ड बनखा आंखाय मोटामोटी खनासि खसखांतक जलिया अब तेपरा सरनो थानसा समान थानसा वार्ड न खतुते लांगावो आमा कायसा उ वागबो फामसावै बा मांसुबो फामसालाय आकाय हुमा हाय आं खाना संसिंदिया মানে থানসানি বুমবাই ব্যবহার খাইজা সুকামা ককা थानसा अब मिसयुज खालायका आं सारेन काबसे मिसयुज खालायो जे बे थानसा सवै आरो साबन थानसा खालाय ओंखाय बुमुंरिवो IPFT Indigenous People from of Tripura बुमुंरिवो TNB Tripura National Volunteer Pangka TNB जतने हिस्ट्री मा सासनाय फेबा जि बुमुंरेखा गणमुक्ति परिषद याफांनि सिमा फैनायले ए गणमुक्ति परिषद सेसेमेस गणहमान बलका सेसेमेस गणमुक्ति परिषद निकायथ पिपल लिबरेशन फ्रंट परिषद मा काउन्सिल इंग्लिश बायकै आबो हायकै जों भारत हाकतय खोरोंग्राम सिमनो जों आसे सिनि सिमा मुभमेन्ट मा सेसेमेस का आबो बुमेरां निकायसे इंग्लिश वार्ड दङ abo dofani bagai sama hani besarang bagai ingyawi ulaka sesemeso buini besani bagai se ulaka steering guri thangsu ngapa pun deti kota sama ya jadi no kebo आज GMP roni leader punu kaham tongka toksu khainan bagai asu banya bagai tongka ayang most welcome bonang toy biktik korne boy sijak even chini je on aka thoi thangnai borom gonang XCM Dasrat Deborma boni followers ro tak phano bangma tongba borok phano no phaidi jukti samoto tothyo bikti joto ইতিহাস no ang sose pori paibeka boi thumka
যত বিমানবন্দর হইতে আরম্ভ করে সিনি এক্স চিফ মিনিস্টার মানিক সরকার সীমা হইতে আরম্ভ করে তিনি এক্স মিনিস্টার নিপেন চক্রবর্তী লংত্রায় আমার ঘর হইতে যত বই কালেকশন খাই মোটামুটি যত না পড়ি নাই মানে সিনি ত্রিপ্রাসার আন্দোলন খাই কৈলাস খাই ত্রিপ্রাসানি খাম আহানি বসানি খামনি সাব শেষে মেসে আবার ত্রিপ্রাসান খাম বসইয়া যত না ডাইভার্টেড ইস্যু ওয়ানসুকমানি জাগাও সইয়া আঙাবো নিবাগैनो তিনি সরাই খানো সাওয়ানি চিনি ব্রাদার গৌতম বিজেপি ফাইকাই সবই থাকা দেরাই থাকা জাতিनि কোনো গैखा কেবখাই আং নুখা রাংনি লোক কেবখাই সিনি লোক অমহাইকে বন বিনে বন গোबां मा কমেন্ট ফাইকে আবনো তে আং তিনি স্ট্রংলি আবনো তিনি ব্যাখ্যা থামান সেকাং ত্রিপ্রাসান তাইসা লাইবুমা মুইতুখাই রেনাই আঙাবো শোনায়ু লাইবুমা মুইতুখাই রেনাই যারা আনো হামজায়া তো গোबां ন आंखौ कक बसाव তিনি থানসানি ওয়ার আব ফালতু তাতাল চৈতাল থানসা সাব যে কিছু বড় ক্রিমিনাল ফাঙ্কা ড্রাগ এনডিপিএস কেস মসাজাক ড্রাগ ব্যবসা গাঞ্জা ব্যবসা যেসা খাইবা তংদি হরি ব্যবসা নারী কেলেঙ্কারি যে সবা খাইদি তাবো মথা থাকা আঁকাই যতন রাখায় গঙ্গা জলে শুদ্ধ আরানি যে দেখো নিপার থাকা কাইনা আবু যতন অঙ্গন থাকা অপবিত্র অসুচি তাতাল চৈতাল ঠকাইন থাকা এই সমস্ত এবং বাক্সা বাক্সা সোয়াং নংদের সৌ আনি আঙ্গ ফাইনাই গাথুন বিজেপির ন অমক সমক খাদান তাকু বুকুগ্র নর যে অম হাইং তমানি নর তেবু স্রাই মঙ্গ কাই মাসাংকু আং কবংনে তিনটে সপিলে সেকাং তাবু যে উবনো সামনে সেকাং ত্রিপুরা সর ত্রিপুরা মথর নর যত ত্রিপুরা মথাইয়া কারে নর বিজেপি ফাইছে 20টা অ্যাসেম্বলি সিট বিশ্ব যত বুকুং বরা মানে বিজেপি সারাতে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি ত্রিপুরা খাইলিয়াস বিজেপি ন হর্তা কর্তা বিধাতা বিজেপি ন চিনি বেবা প্রবলেম ন সলভ খাই মানো আবহাই ওয়ানসুগই ত্রিপুরা যদিও ন ওয়ানসুগমা বাই কাহামা কেরং বাই থাকা কাই তাবুক 100% ত্রিপুরা সানি মোথাংজানা লামা দङ ফিয়াবা হপুং সাপুং জালবুই মাসবা মালিয়া তাই দিন অরব বুতি হিনি খরকসা দাগি রেখা গোথার বরক গোথার রিপ্রেজেন্টেটিভ জালপালিয়া আকং আं তিনি সানাই মান তাম গাই হপুং জাল মায়া তো বুইতো মা জায়গা মায়া ফরম মান মানো নং যদি নিনি কুবুই বখাও বিশ্বাস খাইম বিसिंतुই নিনি কুবুই লামাতে হিমজাকা কাই ফিয়াবা নং থকে ওই বান্দে ওই দালান পা খাইনা বাগै নিজিনি বিবিন এমপি সামনা বাগै নিজিনি নখুংন এমপি মন্ত্রী সানা বাগै তিনি রাষ্ট্রপরিবানি ফাইউ হनै সাवै जेसपा मोसाइ तंगमानि आबो इंडिया তিনি থানসা হইতে অংখরকা মানে গৌতম দেব বর্মা চিনি বরং গনাং যে প্রমিনেন্ট পেট্রিয়টিক সিঙ্গার গৌতম দেব বর্মা তা বিজি ফেকেন দফানে তেকে রেখা শেষংকা আজ সানাইর বড় অর্ধ শিক্ষিত শিশি বড় না হানা বড় বেলায় কেন অদম শিক্ষিত সে বড় অর্ধ শিশি আর অধিক সে বড় অদম শিক্ষিত সে বং বখরগ বড় না সাই মানু ডেমোক্রেসি তামো বড় সাইনে মানো তামো নিনি প্রবলেম বড় কিছু সেমাইয়া বড় সেমকা তামো মথা সিমিনো একমাত্র দফানা হামজাগো আবো যে সানাইরা বড় সাংঘাতিক সারাইমুং চাজাং কেসো ono borok kebo ano তথ্য বিক্রি ফাইদি যে কোনো রিলিজিয়াস নি তো আপবিক্রি ফাইসারি কবুই সে সোনা ফিয়ামানো কবুই সারা কেব করে মহাত্মা গান্ধী ইসলাম সাকা সতমেব জয়তে যে বরথন কবুই করে থানসনি কক সামানি বা ফাইদিনি ত্রিপুরা মথন চেয়ারম্যান সাগরা সাকিনি নি ত্রিপুরা মথানে চেয়ারম্যান সে থানসা করে বিনি নুখুঙ্গসে তিনটা পার্টি নাম্বার 1 সাকা বিনি বিবিনো कुन त्रिपुरा मथानि ब थांबोयं खासा जागे खाब्रुंबोय त्रिपुरा मथा खायनानि थाखाय आं हरिजन देब बर्मा आई डू चैलेंज विथ द प्रोडक्ट इशू देब बर्मा आई एम रेडी टू चैलेंज विथ हिम फाइदि टॉक शो खायना बागे हिमत है तो नेरेस पास आउट आई एम रेडी तामनो तै टॉक शो खायना नंग बाबाय बजे साइतंग थानसानि कक्साव बजे बरग जतन दखन फेमस बिनि कोनो इशू सक्रय माने बिनि नुखुंसे थानसा करे हिमा तामनो बिनि नुखुंसे थानसा करे आबो तामनो बिनि बिबि ताबुक बीजेपी चिनि बीजेपी पार्टी एमपी लबो साबा Hiti Singh Devi Deborma, sini BJP ni si MP bo. Membership na jak. Sini tabu manunia Mukhamantri.
boni yak থেকে মেমসি না যাক পত্র পত্রিকা কাজাক একাই নং থানসা মানে পিলা সেকাং বসকা তাতাওই তাতাল মি সাকা কামং কে বসকা इलेक्शन सकाम साइफ सका हम ऐसा कैंडिडेट बनाऊंगा पार्लियामेंट में जाके हला सकता है निशान पर बिबिंती फेमा परेखाई ताम मुखलाई के बापुर के सका बरक बिंदो लंगबो न्यूज मीडिया बो सका तामने तिप्रासरम तो बुतो अस्तंग पताम नय ताताल खाये जे मेरा बहना मोठाखाई मेंबर होगा लेकिन सिंबल होगा बीजेपी का आं tak sedang mudukai I am just remembering our peoples di prasar nonorok kubuida na tatalo him tonorok naine di amti saka samani pore 6 মাস খালি abলে BJP ni waishabe na tabu বর্তমান chini borom ganang Dr. Manik Saha মুখ্যমন্ত্রী boni thanikai yagrom ayei secretariat officer BJP ni members nai sika ngai nentini je Raduji ti prasana je gumra wato thoke tani mani jama ke ti prasana ka hamkok sa sai tan mani abo ki chukra abo শুধু ti prasan thoke bong poriban tai sa sawar khainai masin joto itihas anhan tongu challenge khayu jara takpa jara dain tonai rok moi to nali tini joton sanai je borok sagno jeng nationally sanara no rong ro kirim to boni darai kichu manan ta sedang ting sairu tanmi bagi himale bo kubui be grei di pramota khama bin kokbaya biplop dep chini je BJP ni kokbai na khayo kan ta BJP bibriti khalai je ajorani মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব bo je borom ganang biplop deb bo srai lokosabha ইলেকশনের সেকাং যখন রবীন্দ্র ভবন মিটিং লেফু থানসাকে আ সময় bo সাকাবলে আমি মহারাজকে বলেছিলাম মহারাজ আপনি কংগ্রেস সভাপতি ছেড়ে দিন কংগ্রেস ছেড়ে দিন আপনি নতুন পার্টি করুন মহারাজ আমার কথা মেনে করেছে আমি থাকতে অমিত শাহ ভাই থাকতে আপনার কোনো বিষয়ে খান্তি হবে না আমার কথা মেনে মহারাজ টিপরা মাথা করেছেন এরপরে এখন আবার আমার এর সঙ্গে কথা হয়েছে প্লেট লাইখাবলে আরো যে মিটিং ও তোমায় সানা সাইখানাই বলে যে মিটিং ও স্বয়ং তোমায় সানা কক সাইখানাই Eka boza gau sab total kuicin ti prasataw romayako. Buihino taksungay tangi bo rajon joljak. Jo bo যখন দফানি বাগিন ফায়া পুরো যে সানতি লিডার খাইপানো এনসি দেবরম পাঙ্কা হরিনাথ দেবরম পাঙ্কা বা নগেন্দ্র জমাতে পাঙ্কা বা তিনি রবীন্দ্র দেবরম পাঙ্কা বা জগদীশ দেবরম পাঙ্কা সিনি বরম গনা তাকুকসনি বুমনাম তাংখুকাই বরনতি তি প্রাসর তাকসুজরা যে ভারত বক্রমান পরে কাইসবে কাইসা আন্দোলন খাই ফেলেবলে neng bo phaya pura bona sabo produji sabo bona bung haya khai to sabin birud kok sanai tong ang bo saya ang bebars belai sanman ke ras poribar ani gupabo fasti pradai pheli medal telen manjak borok barma hau thang kibir phajak borok sabo sanman khai saka ini kawang baksa buri rawa korok salarok bana sosona hayam comment ko boi sai thanai ko boi beshe ti prasa kaplai manai baksa phasa buri ta mo borok dofa baska mo the koda baksa so mo buri masas tam kaise bumon salia bo katam saka morok se dofa no dongso kaina bagai sa sayus are norok se dongso kaina ti project ka bangma buinda phawai kaja tamana abuna kha ninga tan saimio burai ninga na ti saidong ha odek mote kok baidang tabok edesini basono khana ka horsing mai tanga jokha dofa ni kaham kok saka tini স্বয়ং 16 তারিখ আগস্ট 2023 Yuti sing debi botongo bini bibi botongo proga debi botongo bapro khumulongo asro pai u je birthday anniversary pro tam saka noro pok thangkabo pok thangra noro ang pok dia apro potamsa tam saka tibramothon chairman supremo bo saka noro khawar mantogo পুলিশ চাকরি 6000 রাংনাই এডিসি পুলিশ 25000 ব্যাকলগ চাকরি 5 দিন বিছিন খবর মানায় তাইবো বসাও আবো হাকে সাকা বিয়াং 5 দিন থাকাবো তাকবো 5 দিন কা 2023 নি পাও 5 দিন ইয়াকো যারা তাবো অবনর বন্ধ কর মনর মকল কানা হিমনা হিম তুমি আপতিকাই কাইসা বিনি ডেমোক্রেসি রাইট দংবো আমরা বাঙালি ফান্তি প্রাসা খাইতে দং নর আংনং প্রমাণকে বুংবা অং তোর আং নগদিন তো আমরা বাঙালি খাইবো বিন বে সাবতে আমরা বাঙালি বন করি পাইকা তম তমবা বনি নাহার বুং তো অরতি প্রাসা সকমানা বাগে ইয়াবলা আমরা বাঙালি রক
बर थांताना बुगे पार्टी खायका गणतंत्र खायमानो नों ट्राइबेल नि खायदों हाय नों तो त्रिपुरा मथान खायमाने आबर बां आंथानि कासे दं देखा दं आं सानै माने के ताखरो बखरो अमा हायके नां नुयाखाय साक बाय साक थांतानि कक सावै नग बखरो गारि बखरो राबार बागान सगो फुइसावो हा थाङै बुवो तगो सिक्रि सहर खालायो ताय कयदिन तंनाय नरंनि त्रिपुरा मथा बुं रिमासे बुल अब सदो त्रिपुरासनो ताताल ठकेना बागैछि आइके बुल के खनारि हरिजन देबनवा बुतवाया नरबाय ठके जाग्या त्रिपुरा मथा दाबर त्रिपुरा सान मथा बुतो बुजार पेखा दिया ता तेसो 42 জন आव कयजन त्रिपुरासा हा तापस दिसके त्रिपुरासा लक्की नाक्संके त्रिपुरासा देबो तंगो आफुर 42 जना बिसिंगा 21 जना त्रिपुरासा बसा ओते बाद बाकी 21 जना जनरल बसा माखाय फुरुक राको बसा माखा आबो त्रिपुरा मथा नि नारा पार्टी तो आबो आं इलीगल सायां साव आइनि बरंगै लीगल फियाबो नों kaisa tata jumla romui rina primuse boss त्रिपुरा मथा फ्लैग रंबui कांग्रेस साइड के XMP गरन त्रिपुरा मथा वा जेंदा खायका तांगै खाया आबुनि जनगण रथपरा तम akon bosi songsawong ke botte tamni jan khe nangnai ba sarabo dinabo ku tama koksa no kaisa tin saita party tongo तांगै abo democracy nya sayan sebla boje थांजानि जेखान खाने सावै अमो हाय त्रिपुरा सारनो बिब्रांति को खेमानि अथा उब्रुम जाब्रुम खेमानि अबंका त्रिपुरा सारनि लखन हामिया बर जेसेपा साइटं थोन जे त्रिपुरा मथान दाराय सावर निनि इशू एजेंडा स्क्रे ग्राता त्रिपुरा ने कुनु डॉक्यूमेंट करे कुछ करे इवन बरं थाने आंथान डॉक्यूमेंट प्रूफ तंग बर 23 तारिख सेप्टेम्बर चीफ इलेक्शन कमिशन ऑफिसर इंगा हाजामानि बराराते रिटेन डॉक्यूमेंट इमानि पाटा कायसा अमो हाय रक्स लीडर अमो त्रिपुरा सारनि भविष्यत पद तक लामा फुंगाय रक अमो हाय सराय मुं नांमा सरा किछु कर अरा हामारि किछु करे आरो ताम तो आंगाबो सारान थांया abo no tabo prominent singer abo je prominent singer abo sanatangni live buma sina nango त्रिपुरा live buma sekai na yang lain sudah puta borok sanai sini raja khai jason thik rajani thik acha bakrui bini kolkata ni nogo thangai nai di bina manager songai sungai hoito jotono je o borok otha त्रिपुरा sayata angabo basa yang saya Wakhay boje Tanzan त्रिपुरा सरन जेबे बोलायरे तोलायरे दागिवै जे बखरि तखरि तंमानि फुइजारि तनिमानि सगरि तनिमानि हा अमो सांगातिक तातालय ताताल बर जे सामुखाय खलाय खला गागा आबका त्रिपुरा मथा खाया दुष्कृति कालिस खायो हातिरो सामानि आबो बेलायखेन ताताल बाय ताताल तमंग त्रिपुरा सन जेनेरेशन ताताल सामपनि गाताबु ओ त्रिपुरा स जेनेरेशन ताताल सामपनि तातालनि मास्टरशिप तातालनि मास्टर से बताबो ताताल ने गुरुदेव से बोलते सो मिथर गुरुदेव के प्रदुत किशोर देव वर्मा रॉयल सियम सुप्रीमो त्रिपुरा मथा how he everything just teaching to our people to tell lie ताताल मांग सावै बरनो बाइकाय डाइवर्सन फाइनानि आबहाय मांग से कन्वर्सन फाइनानि बिनि फेवरेट तंगै बजे इलीगल सामुबासन खायतो इलीगल सामतामो bo tini suriya pare khotia समाज खेमानि राजतंत्र ताल तो दंखो हायदा आबो ngैमाया असर ससरतै आबो खेमानि आबरक बनो ga arasa jokai sengtei no laitong bola tarni khaitong sa borok permission tongo nini ta permission tongo khotia समाज rong permission to tong जों मते चिनि फुर साइना न सिया to tong rule and regulation to tong जतनो lawfully ta timia तमाइबा खोखरी तिलै तो यंदा बा नेपाल रोखाय पांजाबी रोखाय सें तिलै तो यंदा बा आंग ऑल इंडिया गुरि आं सेमाब्ले थुइतंब्ले फियाबा आं तास रेमा के नोंमा ताने बगे कोनो कतालखाय नों सार्कुलेशन जाले जादे खायका सुरि रिना नै बागे हिनै थां रेगै जाखाय खाने सुरि दा तमनता माबो अ सुरि रिखाय न त्रिपुरा सने उदारनाय गौतम देव बर्मन तो माने तांग कोनो सांखाय बेबा जे ताताल चयताल त्रिपुरा सने लिख खेमा अबनो सं कायसा सरायमो त्रिपुरा थांजाना बै साथाया दं तांगै दिनै फाइटं बा गौतम देव बर्मा सं बंनि बागैनो रसाखा त्रिपुरा बागै रसाखा दफानि बागै रसाखा बजतनि बागैनो रसाखा आइफानो सिनि थाने अबसिना नांनाय जों बर' बसाय दं जोंखो तिया बसाय दं हरद बसाय दं हापुंगद बसाय दं ना कुतुगद बसाय दं
Sar kase kuku royal family ka joton shika rasanti shika bo sama ka joton karek binara tak to mane kuno kendro komite kri abo tatal bina ti promotion president hi songsai to ka sini borong barang bije kumar angkol bura ai pono bono bura angka nyang sayamaya tebo bura no buiging tongo kendo bono tamo bini tamo activities to bini media tam saklai mung tong kri ble hai di tabo hai no hai bo nijo no saka ti promoter যত প্রশাসন তো নেই এডিশনাল করাপশন হি বক ঘোষণা পাইকা ও 16-17 তারিখ কো 2023 নি আপ্রুভ বসও যত করাপশন হয় এঙ্গাও তাবো করাপশন তদন্ত নি সাক আংসং কয়ু সং জনজাতি মোর্চা অন বিহেভ অব ngoi চিন্তি প্রাসন ngoi যত তি প্রাসন ngisi মথান ছ যে প্রশাসন আসংলাই রক তিনি বড় যে ক্লিন বাগি সামাটাঙ্গো বিনি কো কাইসা পাসে ঠিকরে Gerada ti pralen baka sa usung bill pass ka kanu sa maha sa tu last year gerada ti pralen bill pass ka anthak agosto mo no tam sijek torowo runel and disni writing pad back like anna copy tongo ang boy akarik sam to ka jokhon mate mojan ko boy akari apar nai phali nai xerox copy ba আচ্ছা বরং মনাং ত্রিপুরা এরিয়াও তাবো কিন্তু বিজেপি নি বাগে একটা বিজেপি নি এগেইনস্ট কাইসা নেরেটিভ আসাই টখা যে বিজেপি মানে না এন্টি ত্রিপুরা নাই কেন গাবনো বাহিকে কাটিও ইনর সংগঠন কারা খাইনিছা tata ini yang di prasa ka BJP sarkar phayoi nogo ha jol mission thangai nai ritan 18 mura tolapon electric current ha electric current dikha lama kuar khai tomaro ha ara ki prasa ka mahimya anti prasa samane kini ko ne kota komol pun boro ba tini kolasa boro tira agorla phekan kai aro khai o national highway kota thaimaro abo BJP klaima abo ka prasa mahimya mana ইয়াবা থিনাঙ্গ ত্রিপুরা কামায়া জাত আমতি হাই লামা ইসলাম রিমায়া হেনি ন তাবো আমা হিজানা ক্লাইও আবনো সাও ti prasan yang lama mana nin thana idea ideologis kri nung hinna sirengya nini odikati si serai serengya duasa greta ti pralen ini greta ti pralen ga tabu norok ngate borong nang gotom deborma sorokai sisi thanga ama kokta ani mate kai gotom debra siung ko ya gotom debra ma bowan suka orot odine pini serai statement khable ti pralen greta ti pralen ton abo ka kisu kri kha abo bauta bokai to bauta salia bo saiman ka je obo tomaningya ka central ni birudita BJP tatalun sa bolte na central ni government bai democracy o je kono permanent সমাধান খানা বাগে দিলি সরকার জায়গা শুনামু নিনি রোমান স্পিরিট পাংথুন বা নিনি যে কোনো প্রবলেম পাংথুন ও তি প্রশ্ন প্রবলেম সলভ না বাগে অধিকা তাম বুদ্ধি তাম আং হরিদন দেবর্মা 1000 টাইম সাকলাইকা কিন্তু তাবু আবাং কাই সালিয়া তানি কাই দেবাং কাই তরাতমু থাইপুং থাইসুক সবসময় মাসিন কাঁচা জরদা থাইসুক বুথাই 30,000 মানবা যত জায়গায় বলে যেতো না একটা জরা তমু কাইসা জরা বাই মিলিবই আপটিছন আং তাক সানাই মাকে তি প্রাসার জরা বাই মিলি হিনা রিংয়া সিপেননি জরাবা আগে কমিউনিজম খাইকা বারো হামা লগো লগিব যত অহানি বছর কমিউনিস্ট খাইতংখা পিয়াবা বইকে সুযোগতি নাখা আবনো শিকা নাউইনা থাকবো তিনি BJP by Tripura motha alliance tongoi মন্ত্রী bo khorngoi tongo MP bo tongo khoroksa tabuk to bo BJP ngi thaka rupantor ngi thaka simle ugasan sibu khatoi khaitanga da khaito ang ta sanai ma khe khadan ta ko bukur na ran jisbo no srai mungdi ansa ko phai nangya tane bage nangya hamale ang no lama gumra khaiya BJP सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास स्वच्छ भारत स्वच्छ नों आनीति न खरो खायो निन्ति प्रसारनि बागै तामनि प्रब्लेम नों आबना से फुनुगै माइया अरा सिमिंति प्रसान तु एडिसिन थाबलायै रां खालायै गारि पाइलायै जता किसिन जे ति प्रमोशन लिडार ति प्रसा गुता ति प्रसानि बाजेट थामानि शेयार मानि थांमानि PWD नि सामथामानि जता किसु थामानि आबा ताम खालायगा न रनो वासु नायदि साधारण जनगण थां सिंगु काय ताबो गौतम देवबर्मा তিনি বিজেপি ফেকাঙ্কাই ন রাং হেলু সিনি নাই যে গৌতম দেববর্মা 5 টাকা দাম রাখনা কেব বিজেপি আপনি রাং দিয়া আপসো জরা বিজেপি সিনি নাই দি হরিদন দেববর্মা যদি 10 টাকা বিজেপি রাং ইয়া ফারকান তো হাকা আং তিনি ন আং ত্রিপুরা ন আং ইয়াকারে আং সাকসাং ন গখাই খায়ু কেব রাং মাইয়া পরিচয় জবর মাইয়া
ang saimo kam kaino শুধু মাত্র তাম মানকে সংগঠন খাইনাঙ্কা ফিল খাইনাঙ্কা বা জান জানে কনস্টিটিউয়েন্সি না কিসে মিশা গাড়ি ভাড়া রো আসছে তাই কি সুক্রই angkai sengka wanso lagi tamo BJP faika rangmano ga faibe sirita norobo jotono faibe sirita norok si BJP ni abo Gautam Devar মানে এগাশো বাবন কাই দङ যে রাংমান খামো বুরুং বুরুং কাইনি ang sawo Gautam Devar mane ingni samaya Gautam Devar ma musu kamchi BJP fan pa bahai susikita borok bahai prominent person faina nango tamni ke agi eksamaya tipramo than leader sawo BJP janojatio tiprasa sikita korino ang sawo challenge lai faidi norang ni busuk kereng tong debate kayani norang ni je edition se kahang pai salong maya petrol pump si salong mali ang kapai kena bela petrol pump kaisana salong Malaysia tu loko taka gojok khaye ano office je call por sau bunya ya farmarika tabuk salary maya angka boro ni rang utilization certificate hoja gya angka boro timely boro approve laiya angka timely ka tabur hoya ingya bela tamni bagai bangni man thaina ba ko chana ba ba state ni ko raitar sab samano roka beshi roka tini je borno je rang rama borok samung klaika sports maya norok saimano pension ni rang ni maya stangi klaika gari khatang na bus gari paileka kaisa MD sono Fortuner ha bani ni ikorok Toyota sarakas kala liya office ng barka Jauh nang gari kudi gari pasika, engkau apa dengan baiknya ni rang tomai ba. Abu ni bawa kom ko set example, jakun korsen buka kata. Banu kong salok ini nana masa bisa dari ka. Neng le apa ba sesuang neng gay. Yang gue ye, Bangkok berai tengah ka, Thailand berai tengah paling serai. Engkau tak tahu ka, ekudi tak sebayai Singapura tangai, Tipra ni Singapura langgai ara, rosa angwana ka, Singapura Tipra sarok. যে সিঙ্গার থানায় রোনা বনো হামবাইরু ন থাকা হামবানো আর সিঙ্গাপুরনি বড় রোনা দা নর ক বড় আর সব খাই খেনা আবুনি রেকর্ডিং বড় তম আবতি প্রভাব ফোকাস লাকা সিঙ্গাপুর থাঙ্গই যে প্রোগ্রাম খাইমানি আ প্রোগ্রাম নি কোনো মিডিয়া ও প্রচার খাজাকা তিনি জানাবা থাঙ্গই গুরলাই মানি তাম বাগে গুরিখা আর তাম মেমোরেন্ডাম রিখা তাম কক সাইকা আবুন তুবু ডকুমেন্ট তম হ্যাঁ তিনি লন্ডনে বেরালে কা কুদি দাং সবাইলে ইয়ে একটা লন্ডন থানে একটা বড় কা থাং পাই কমসে কম যতনে করিমাংসু 1.5 কোটি টাঙ্গো এটা 1.5 লক্ষ টাকা দাঙ্গো প্ল্যান বাড়া আবো কম সাকা এখাই আর্জেন্ট পাইনা আঙ্কাই থাং কাইসি 1 লক্ষ টাকা ইন্ডিয়ানি রাংবাই 1 লক্ষ লন্ডন কথা নাঙ্গা আমেরিকা কথা নাঙ্গা একা 3 মাস আগর তা হাকা 75000 ইকে অমা কে তি প্রসার ন যেভাবে হগে তনিখা ইনি সওসং রাংবি জায়গা 13 জন এমএলএ তঙ্গো ইকো পসাঙ্গো তা বাজেট অধিবেশন নাই ন বাজেট মা সাকা ন গভর্নমেন্ট হইতে যত প্রিন্ট খাই বই আকারে এমএলএ তুলবো নিনি ব্লগ নিনি এরিয়া রনি কক সাকা এক্সাম্পল নিনি রামচরণগার দি কনস্টিটুয়েন্সি ও তামো রিজার্ভমেন্ট তাম মান খাতামো বাজেট তাম খবজা খান বাজেট পরি ওই আপন নং ডিবেট করি তা নিনি 13 জন এমএলএ তাম খা হ্যাঁ जों नुखा फास थांप्रो यंगला बाहाति बाहालायका टेबिल कलायका सेसे मेसे अलायंस का क्रिका ता दुजन मंत्री निनी मंत्री र बरखे तांकक सालिया ताबुखा निर्लज्ज हन बांग्लाखा निर्लज्ज शेमलेस इंग्लिश का शेमलेस फाइ ताकताम सबरो किसु सिया दिले लिडर सामसा जों तिप्रा का जों रास एसिया करिया तमना या करिया अलायंस एसिया करिया आरे बाबा नों या कानानि नों दाना फुरबो न केबो बीजेपी रो फाइदि फाइदि रिंगा दिल्ली थांगे तिप्रासे एकरनि ति फेका बाउटा ताताल तिप्रासे एकर 6 मास सिदं सावै आं आफ्रो फेफरो कारो पुरो 6 मास क्रै आफ्रो जे सब वायलेशन फ्लाइका तिप्रानि बीजेपी खायो सौ नो नेबा आफ्रो वायलेशन फ्लाइ सा आंदोलन खाइका आरो सा दङ जे तिप्रा मथा ताइ बिनि स्टेक होल्डर पार्टी रो যতদিন মই ইমপ্লয়িং আছে কোনো আন্দোলন খাই মাংলা কোনো বিক্ষোভ মাংলা প্রদর্শন মাংলা অমা ফ্রমাজা সাজাকুম আন্থা কপি তংলে একে বড়নো ভাইলেশন থাইকা একে সাজাওকা তিরপ্রানি ডক্টর মানিক সাহা বস এসিন তিপ্রাসনি একর্ন কেবেঙ্গু আবর যত বাউটা তিনি এডিসি মানফ্রন ক অশোক বটা যে কংগ্রেস নি তং অপ্রুভ চেয়ারম্যান প্রেসিডেন্ট পিয়াবা যখন অপ্রুভ কাছে কক সামাবাইন ইন্দিরা গান্ধী পরন সালাইই 70 pasir kable nikai na tai busuti prasan tatal sando aban saka tatal motha smoti pra motha mo tatal motha
Tatal Motha Party TMP Tatal Motha Party Joto tatal mo samane ano sari poto kubui ha ini nung kubui ini nini odigas nung siako am tu je sara sai pegaka aklo sa ta bang ka sai jara nang kai sanai ta ne kai ব্যবহাগানো রাসা মুখাপাপন খানাকা আখাই থামু আবনে বগে তিপ্রাসনা যে লামা খুনুমানি বরক নিজিন অধিকার সিয়া সংবিধান অধিকার বসিয়া নিনি সই দফানি বা বরনি হিউম্যান রাইটস পিউ সাইমিয়া गोबांमा गोरों सालायखा तिप्रा मथ तिप्रा जत सिकितर खबजा गासका बेखौ सिकितरनि पारफरमेन्स अमदा एडिसिव आं सालायनो बायदा हा नों तिनि स्मुक हाउस माने तानि हिसाब जवाबि माया तानि इउटिलाइजेशन सार्टिफिकेट माया हस्पिटाल कय बছর सिमे रांजा 5 বছর 4 বছর 5 বছর थाका तानि तावसुद्रा नर एडिसिनि जे आसे रां रिजाखा तानि कमप्लीट खेमिया इमिग्रेशन खेमिया तामो कारण तो रां तो से गवर्नमेंट संका दिखाबले ताइनो जे स्कुल फिल खेना बादि दिखा जेसा बाखलायका जनल रां थाका जों सेमानो खैतन नर बुद्धि बायखा नर बुद्धि दिगनाय बाखा बुद्धि गुंडा बाखा नर बुद्धि बिल फायका खैतन 900 টাকা बिल फायो चिनि जे एक्स एमपी बो सामने आबो ताताले एखनो तानि प्रमाणिय डकुमेंट फुया खैतन 900 টাকা केजि पजागा तो 300 টাকা पास फाइबिया ताकफसे हा खैतन कामका इनके नर अमा कते बुसु ताताल खय तिप्रासन थकेनाय आं तिनि सिंतुं जरा तिप्रा मथा खय राजा फेमन बियाति फेमन फुंता लामा फुंता रोचपुरे आं तिनि न फायन रबाय आं तो थांगे आनो साका राजा स्वयं फायका न तिप्रा मथा नै कदे तिप्रा फिलो माखाया बासन मारिया फेबा नों रांखा जितना रुपया साहे देदो तिप्रा मथा से तिप्रा सा बाजे लामा करिंगे नों थाया हांखाय बीजेपी खाय तिप्रा सा बाजे लामा तंगे नों फायमा कलाय खांखाय तिप्रा सा बीजेपी कांग्रेस कम्युनिस्ट को नेशनल जे रूल खाइनाय बरना एकमात्र तिप्रा सा समाधान खाइमा नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट जरा मेजॉरिटी पार्लियामेंट एमपी तंगै जरा तंगै बरननि सय निनि जे सय लफुली साइंटिफिकली स्टैटिस्टिकली नि जे आबरन नों थांगै बरनो स्राय साना नांनाय नों पार्लियामेंटआव थांगै मा साना नांनाय निनि जे तथ्य बिक्ति के बनो नासिके अवे के बनो जलिया अवे के बनो व्यक्ति विशेष कोनो जाति पार्टी बा कोनो भाषा विशेष आबहायावै नों निरपेक्षभावे निनि अधिकार स्राय नों हादि आबोनि बागै सारा वाल निनि बागै कुबिया तंनाय सुदु इंडियान सिमिया केबा नोंले बियांनि बुनि दालाल खाय पार्टी खायका आगे जों सेमानो जीएमपी कम्युनिस्ट खायमाबो वीरेंद्र तोषण दालाली खायका अप्रुबो ताबु जे खातो जा तमायरो बरत अप्रुब करिखा बाक्सा बुरा तो दं सेमिया 1947 सातनेरो दालाली खायका अप्रुबो सानि दालाली वीरेंद्र तोषण हाय मोहन चौधरी संगे बखरा बुद्धि बेसिबो दशरथ देवनि बुद्धि बे हिमसि माइया जे बरा आसुदी त्रिपुरा राज्य उपजाति गणमुक्ति परिषद बुमुं बा 1962 পরে 66 সিংলাবো যখন ও চাইনা তখন ইনভেনশন খেমা পরে সবাই চাইনা যখন দখল খাইকা ভারত তাবো তিব্বতনি কারণে সময় যখন কা ইন্ডিয়ান বিশ্বনাথ বিতকরা সিপিআই নি থেকে সিপিআইএম মার্ক 6 খেপের ফেকা সময় সে त्रिपुरा राज्य उपजाति गणमुक्ति परिषद बुं फेपालाइबले आगेनि सागा फेपाजाखै गाबोनि बागनो स्राय आयना गनां आयना काहामो नासिबि हिमतिके हिमलासिदि आं तिप्रासन कायनामो संगो गौतम देवबर्मा तिनि बो और बीजेपी बो बिनि डेमोक्रेटिक राइट ह्यूमन राइट बिनि बर्थ राइट बिनि नेचुरल राइट आबोनो तुबुय बो तिनि फाइकारा बीजेपी बो बिनि नाहार मकसद जेहापा तमा मुतंगो निनि नुखंनो नों बायके सामलायना आबो नों आबोनि बेपार नों बरंनो सिगिरि सकरा कदिना माना आं सौ त्रिपुराओ ताबुक जे एडिसिव प्रसेस चलिमाना अबहाय आं नायखा जे आंचलिक पार्टी जे सबात फायदि दैबो सारावो गुलजुंगु एमन कि सीपीएम नि रान खायग्रुपाना से गुलजुंगु गया ताबुकला ता महमाले सीपीएम नि पावा सीपीएम नि सासनो सीपीएम रताम खायमिया बरक प्रश्न खै आंले निरपेक्ष कोनसो जे डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल नि 244 आइन पार्लियामेंट स्ट्रं खायना बागै नों प्रस्ताव मा रहनाय निनि एडिसिव ताबुक जे पावा तमा बायखाय ओ एडिसिनि कुनो थाय काम थाय मैया नों आबुर सिना नांनाय पेबा नोंले जे किसे मिसा पावा तमासि आ पावर कन्ज्यूमिंग तो खायमेना माया
যেভাবে বরং শিখলা শিখলা হে আসু বেরবাইখা যেভাবে গখা পার্সেন্টেজ ছাড়া সামসিংয়ে বেদিস এরিয়াও 10% থেকে 25% ছাড়া কোনো জায়গা নং কোনো কন্ট্রাক্টর পর সারা গিয়া সামুং পাইনা বাগৈ তা বো 10% 25% অক্সি মারি তো ভাবকা বো 2 কোটিনি সামুঙ্গ ন ন 40% প্রয়োজন নাই তো কাই তাবো বলে 2 কোটি সামুঙ্গ 40% का 80 लाख से मारी खांका 1 कोटी 20 लाख बो किसाले मारा नाक्सरेबले बो 20 लाख मारा नाक्सरेबले के 1 कोटी मा खाइता 2 कोटी समगनि नि बरो नारा सामु हाया खायमा साबो दाइ आबो प्रकार नों तिनि मथा नाय रबि करसा बो जागावनि नि मथा न कामै कामिवा जे तुइ जत मिशन फ्लाय आं नायका लेफुंगा कक्सन आं भिडियो मालाय सालायका जे आं तंगा पारावो कामगै नगर नगर टेप लाइन ना बगै जल मिशन दिजा नोंजा बगै टिका हामना बगै प्रभिजन तंगा तावन ओ मा खाय फैजा रि पैका आरो जे को माने आरो नि नाटा लुकेल नाटा रबाय चावै नोंगै नि गैसो पाइबे बेका चेस दा भिडियो बाय सालायका आं ओ भिडियो न आतो त मुसाइमिया हायदे आं आबो थांबारि तंग पर सावनो रिपोर्ट बसौ ओ बुं पाइ खेबले आना सबो फन माखाय दारा सौ आरो रिपोर्ट बर लरगै रिना हाका आरो जे उनकनि वाटर उनको न हाका बरक আর নাহারে এক লগে লগে ফাইল দেন লাগা না আ পারাং যাকলে আ পারাং থাকা অলরেডি তিন থা কেন তো কম থানাই দি আ ফানই গ্রাউন্ড রিপোর্ট থাই দি দা সব সাকাবা ও মর থানি লিডার ন বিসিং দিকাই চাইপে বেখা ইভেন তাবো আং তমা কামিব চিনি বিকাশ বাবু প্রেসারি মা পাই মিনিস্টার রাবানি ক বরংগনা তাবো পিসিনা নাইতো আর আং আরা পর্যন্ত সাनै बीजेपी काय खलायना नायखा म थानि लिडार आबो पजना केपेंना नायखा सेसे मेसे आ पाराने बुरिरो आने आ पारान बुरिरो बेलाखा हामबाय बरग खनाखाय खनातुन बरक पुरा गरम गरम लासे नांखाय जे सपना म लामा खसिन केबेनि माय यासिना पारान लामा से बसरनायसे आबो सामतुलि तबो बरं स फाइके बासिन जे कन्डाक्टरनो सिवारदा नायो सनमो सामु काम फायदि निन्थु साख्रि संग का बा निनि जे रां बारो फायदि सान तंगला नोंना थाङै से रां मुसो दि मुति खसपाया कामबो फायदि तक बा बुसु सय केबो आबो बुति लिदानि को बुति नाटानि को बुति डेभलपमेन्ट को हा आबो न तिनि जदिर साके सबै आं म थारनि जे कृति जे क्लाइमा हयते बा फने जे बेबो ताव उसिंखल स्नाम ताव हयते इतिहास जदि नाय खानकाय राज परिवार अक्षे अ दफानो अ बासन सकमनाय बबरमा कोनो दिन त्रिपुरानि राज पारि ओ कोनो दिन कग्रबाय बरक राजकार्य शासन चालकानि যদি প্রমাণিত হরিতন দেবমান তাই নিরন ফাঁসি দিদি আং চ্যালেঞ্জ সাইতং আং বয়না এর মানে তাবুক বুতম দেবর মা সাংনং নি পার্টি ফাইয়ে নরক বেলাই শিক্ষিত বরক ফাইকানে প্রাও দঙ্গই তং তা আপনি বলে আবো প্রবলেম আরে বুতম দেবর মা বব কাইসা শিক্ষিত সাকা ব ফাইদন বিজেপি সলিন থানাই আং হরিতন দেবর মা তিনি বিজেপি থাঙ্গি যাবো বিজেপি পার্টি সলিন থানাই কারণ বিজেপি নি কাইসা তো সরকার বিকাশ তিনি বিজেপি সেন্ট্রাল ফেমানি পরে রাজ পরিবহন বসে সম্মানিকা ইভেন চিন্তি প্রসা হাতাই কতর বুং সাবত করিকা আগে সিপিএম মামলা খাইয়া না কংগ্রেস 30 বছর ফাইকা হ্যাঁ তিনি বিজেপি ফাইয়ে যে সিডি এমেন্ডমেন্ট এক লাইকা হ্যাঁ এনআরসি আইন নামকা হ্যাঁ দা ইলিগাল ইমিগ্রেশন আইডেন্টিফিকেশন এন্ড ডিপোর্টেশন অ্যাক্ট নামকা দিয়ে যা আসলে আবো সব নামকা বিজেপি সেন্ট্রাল নামকা আপলে হ্যাঁ এটা তাবো Nini boror nini tipra mo ta gerata tipra len samani nini gerata tipra len bo hano tu iklai bo eren tiklai even salsa saprumbo je Bangladesh Hindu minority klai mani bagai anglom khaman belai sadoba donoba kenta samay tipra mo ta chairman tamsa ang Bangladesh 48 ঘন্টা pai dui tu prakhari manoso abo jotor media focus an ko ang just mutu ka masiro ang kono berbia saya Kendo nini ang apun kendo apun kaisa pok suang saka neng niji bai thangse hospital jibi klaijak saline rijak khoi rijak bisana klaijak asomati a jaga neng bai ka pok to saka sabni kok bai neng pok saka neng je Bangladesh no ninti prasara je kiche misa hokang tile bakang tile tomase thumui rogoi tipeka aboro tabu phaimani prai bisini thaka hangna di borong অবস্থা Baksa kaya recognize kajaliya. Baksa kaya takpano saya data bata balia. Broad package itu kaisa nationally. Aro jara criminal ba the extremist ba group ni. Bumung list amake comment hanta kamano. Are bumung sikiroi. Kai bong ni manai khni rok jotono joma debe ka borok ya pisa ba ka drastic subai panang ha. A samoyo
boroksa borok khub dukoni ko ang bung saya bin wasap tangno aprus kata kai bono sapai ka senta dress subui ongko kana muti manai onek kisu manai saputa bosaka obo busuta kubina bangla bono biasa ya sama baisa taisa ripuri mabla bos pai hung kiri jong ka olo ano saka muti problem khanai ang saka ko koi kasari tabu kai te isa ya kisnai bisingo bor sai tong ka जों आगिन खाइबे आगि तां खाइबे केन र ति प्रसन तां का खाइ केन तां का खाइ माखा आं निजि बाजो आं सौ सागबायसा वाला न्या सारा किछु ग्रै सागबायसा खसालायनो सार किछु ग्रै सागबायसा बथलायनो सार किछु ग्रै दिनि दसर दिन आन्दोलन बति प्रसन थाङै हाजार हाको पफा आबो एनबि इंप्रुव गोबां मा माहिते कगुथा जाका पार्टी सीपीएम खायो एगेन्स्ट खायो नै बुथा जाका कारेक्सन बगे नै आं परे एनालिटिक खाइब्रो कगुथा जाका एडिटियाव खाइ तय साइसि मालिया लेखा जगा करे कम्पुटारका साबनि खटिंका टिप्रासा कम्पुटारफोर नगो साख्रि माया हेयाबा नों जे समय टिप्रासाया र जखन नकुंग जेकुन जगा कब्जा खाबा थैका का बंनि बि बोसोर साख्रि रु आं जतो साइमाब्ले नुगुइ तंब्लासो आबा कि कोविड देख एरे एटा दिनै राजपरिबार रक साइ दंगो राजपरिबार आसिसन दागा फ्लांका थाका खारथांका बय एमपि कमनि सार मासिका समयो आबुसिनि जे प्रदुजिनि बुफा आंथान जतो तथ्य दंगो बयारा बुसका बयएमपि का आ समय थाङै दिल्लीयाव साबो थांका गोथां तो बुसुङै नायदि दिनै जे पवित्र भक्ति जमाते चिन्ता नगरनि बिहि सुङै इन्टारभिउ नायदो आं सौ आइसन दांगावनो राजपरिबार हायदो रांबारिखा नों सुरु सुबाखा नै बराफोर दिल्लीनि बन एमपि क्वार्टार इसे याका इदनो आबो इंगिया आ बगनो अमसुकाय ति प्रासना थकेता गबै थानससौ आं सारिका लामा दंगो सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट बिरुद्ध थाखायदि आं तिनि कयो आं बीजेपी खाइमाया बीजेपी ओ जत एमएलए जत मंत्री जेतु कुनि हातंकाबा नर एलायन्स का एलायन्स या वइताबो जों थाङै नर दिल्लीयाव सादि जों जतमा बीजेपी साथै तिब्रा मथौ कंगिया जों किसु कयटा कन्डिसन रि ना वानसानि बिरुद्ध बिया ना थुकसानि बिरुद्ध बिया चिनो अधिकारि जों सराय खाइना बागै जों सुजुग रि हारियानो तैदि सारा गया आरो पालन आरो न काफी बुता काफी हिंदी आंराय तंगो आंथाने जत तंगो लॉजिक लॉ एवरीथिंग जेकुनु बजार नां बुति कक्साना आबान हे लॉजिक तंगो विश्व हिंदू परिषद का बातिन आरएसएस का बरक जतन सतन मुसुर खाया तु महात्मा गांधी सावने महात्मा गांधी ताबो बाक्साबा साइडा कांग्रेस तामसाबा राहुल गांधी सरको दिनापुर प्रधानमंत्री चानन कपाल मान कथि नांसौ तांगै दा 99 ता सीट परक सौ डायरेक्ट बर नरेन्द्र मोदी न बाचिनि जे इंकार न ताबो बीजेपी नि सेंट्रल पर डायरेक्ट हिट थायो अरे बाबा नंसे खाइमानखा बरक सौ जागे आरएसएस रकै जतन इंग्रेस सामसागिरि दालालगिरि खायो ताबो बे हेमंत बिश्व शर्मा बो कांग्रेस बिले हां ताबो सिनि चीफ मिनिस्टर बो कांग्रेस बिले जतन काइसा परिवर्तनशील दंगो समसामयिक काइसा ट्रान्सफॉर्म गो सलाइ जागो चेंज गो का आबो बायनो का तिनी को सनो जतन उनकबले शरद पवार सनो जतन आगे कांग्रेस तिनी समाज को करे जत कांग्रेस परिवार बरमासी मुलायम सिंह यादव सनो जतन अखिलेश यादव मुफा सनो जतन आगे कांग्रेस संबले तिनी आंगो कोन का साइडं काय जे बीजेपी के साम्प्रदायिक ताम्प्रदायिक सबानी आबो तो काइसा राजनीति बा काइसा इस्यु मा फुंनाय न जेखायपन क्षमता फैन तो नांनाय जाय इंडियानो सुशासन ने थांगाय तो मा फैनाय क्षमता मा फैनाय आबो बाय आपि खायकाता तिनी बाक्सा प्रसाद आनताम सकाबा ख्रिस्टान बडा बीजेपी खाय न रहो ताउ संबित पात्र उड़ीसा ने ब काइसा एमबीबीएस डॉक्टर ब बन खतम धर्म खायबा बन आरो इवेन न पार्लियामेंट जखो इनॉग्रेशन खाना पुरगो बा तिनी को पुरगो नानेजी ख्रिस्टान मुस्लिम मुल्ला तुला जत आसुलिन तिनी सेकुलार रमानी होइना सिने जे सर्वश्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाबा के रिंगला आरो फादर बतंग पास्टर बतंग मुल्ला बतंग सिगनी को बतंग जत किशन तुइना बासुलिन खारि बनखनु गेटेबा मकल बाचनु गेटेबा एटा ताबो खाइसो बीजेपी ति प्रसंबा केबा एमपी आबो नर त एदिसिते क्षमता फैयै ते पाजवा ति प्रसार न सेकानो सद आबो नै बगैनो ति प्रमोथा अनि मकल खाय नर अम हाइगै याकासिरि आंसौ नर ति प्रमोथा खायना अंकाय सय ति प्रसार हामजाक माने गकाय जेसा पार्टी बे खलायदन ताबुदि ताबखरदे नर याक दैसौ तैसौ म बीजेपी रक्स खलाययो सौ ति प्रमोथा मंसे सेंबा आं नगो थांतु गुरबा आं थाङै
sigang Tripura mo thakane ko tama ang sa kubui kok sini sau ja mo kubui mo kubui ang je samane kubui yang kai sarita ang tak saitong kubui yang sarita ini je sikla bodol lo je tabu YTM to nayo CPM nake TYF no ka YTF ekrino ikai tamo salai ke kan ekdom je bebe undemocratized wan sumungbai je bebe humkir layo omoba santhanga kai belai kheno sohonchil dojjosil tomasi je bebe kok salayo je bebe humkir layo je bebe kok sitra salayo mane Tripura mo thakai tong ka buini bihi goi thulai tong phano mosala tong majak phano je jakapan bo salary mani jistir khoi tong ai phano jotono kaham fiaba tekuni party thangkai bor bangladeshi dalal tekuni party khlai kai borok hamia tekuni party thangkai bokai hamia nung kaham kai ba bahai ke nung tini bokhok ditani ba nung ka kai tara ba gam phui tong ba nung tini kaham kai tangam te tong ba omo hai nang nui ya tatal sawi oidin borna ngai edisi khomota paeno abam pore Tripura mo thani chehara tai nugla ang so norok bahai kai abo tong ka norok srai mung hapka nong sago srai mung hapka norok ubyo krika tatalang kai no borok srai mung tamni kai norok Tripura mo thabung ruoi dia da teso Tripura sarno sia khlaika tabo Tripura mo tha minority group khachnai general group khachnai ka tabung slakiri ta Tripura Tripura mo thanta siri Tripura mo thaman Tripura sa mo tha Tripura kama Tripura sa am tira ka buzo ta sasi mo Tripura motha party motha ba party bai bisla motha mane boko party mane bodol motha ara sisi nai nai gre tong abose kaham tari bumung se thikre motha bo tama motha ba khajak dol mo tama dol kaisa motha mo kaisa bodol yakai bumung bai tamu samung cha tol tong nango ang abo bai samaya norok jebabe Tripura sarno norok sino nationalist ni jebabe total asane siklaron je bokhol bai tam norok sak bai sak tai bo sial chikruk sambai sak bai sak bethalai chonon pilai chidon amai samas praisu hamjak ma bai bebang no samadan kaimano ni asol odi country sin si sia ko takono ini Tripura mo thabo sinai kre kabang ma party on sinai kre bobo kani ne odikar yafang busu bobo yarang bai bobo gothok jak agi no je sanasa fiaba tin Tripura mo thano tamo khlai opoman thega tam khlai ka ang tiketa sani bangara ini saton Tripura mo thani lokho rang sabai ka NDC botakon bai EM sundun duita gari tui driver tui হাজার rang roi sadonai marung roi রাজনগর করব যারা তো সামনে শুনে যাবো তা কোন ক্লাইজাক থাঙ্গি তিবালাই পর্যন্ত মহারাজা বীর বিক্রম 13তম মাসাই মারো গনেছিন পালাই 13তম নে ও তিবালাই ইয়াকুমি হিমথাঙ্গানি গাড়ি প্লাংমে ইয়া সাকেম দানা গলামি ani gari as kiso sopai kalau durung sekolah langkung amse klaya seng zaman sak theigai gunda phano seng kangsuk phano lama phano ka seng hogram bagairu amai klaya ka seng aramo klaya apro IPFT সরকার জন্য রিফ্রি তঙ্গ নাই চো জাকপলা মিটিং খাপুর কা আপলো চিনি তাও মিনিস্টার অনিমেষ সংগ্রহ কোন দিন Tripura mo thambung phana payaku tia ba sing labai khai femani sese mesok tam klaya puila jate ulo party olo khai congress সভাপতি থানায় গিয়া পিটা পিটি তাই বসে খায় তঙ্ক পুইলা জাতি উলো পাতি তারপরে কংগ্রেস সভাপতি থানায় গিয়া Tripura से পিটা পিটি এহলে রাজা পিটি আর কত করবে আর কিতনা করেগা কিতনা সহেগা রাষ্ট্রপরিবার খাই যত শিব মো গণতন্ত্র নি রাজতন্ত্র নি না কোন কোন কজ্ঞা কনস্ট্রাকটিভ আং রেডি দङ নি তাম তো কনস্ট্রাকটিভ নিজি খাবে সাই দङ नों खायब्लानो बिसिं दालाल खाय दङ बिसिं दालाल खाय ব্যবসা खाय दङ Tripura di ব্যবসা এদবা নিনি বিবিনে এমপি সামকা নিনি বিবিকে ফিট Tripura প্রবলেম সারা বগা সময় নং উপযুক্ত বরং তো ইদন তো সারিখা ইবেন নং কোন সাইডলজি ক্রে আং বুসুক সাকা কি সাইডলজি ক্রে Tripura বাইতে নিজিনি ইবেন পার্লামেন্টারি যে পূর্ব Tripura সিনো পর্যন্ত ডেলিমিটেশন খাইনা পর্যন্ত বরং কাইসা থাঙে মালাইপুর সাজাক্রে আং হরিদম দে বর্মা সাইজুং রিফিমা দङ आं जेकुनु पार्टी बा जेकुनु उनको जाति नु उनको या आं दिनि बसौ आं टिकेट मानन बगै बा बीजेपी फाया जयने खाया फिया बा बीजेपी साका सबका साथ सबका विकास आं अरो Tripura नि बरो न आसिके बाहिं जा
যেহেতু ন্যাশনাল ল কতগুলো নুখাং কাইসা কেরং হিসাবন আং সীমা বিসিংতে যে আইন কাহাম কাম সানামকা ফাইদি ব আইন সানামকা দিবে খেনিকা ফেদাং কুগonu যত সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট সিএ কাস নামাবো আর চিনি বাকি আরো হাইয়াত্রি এনআরসি সামজাকা আরো চিনি বাকি কোনো হাইয়াত্রি তাই আমি বিশেষ 2018 যে এক্স সামজাকা বেলায় কাহাম ফেও নং সাবনো আইওয়াক আন্তক সানাম দিনে নংখায়া এসায়া নে থাঙে নরক রিমাসে তামুরি খানর আরাwo tamu siri karena kopi tongle abo to norok dokani lama phungmani nin perasaan tam problem o dokon problem se norok thangai national leader rom phungui maya kai oro simi kone yong la hai 100 কোটি population bai ning oro tamu nga to ha tamu to angabo ne bageno khagan taku bokoyo গৌতম দেবর মা তিনি যে ফাইকা বস বুদ্ধিজীবী বসাইমান গাবনি জিব সাকাবলে oro girato ti problem to ngai mana omok kalam kisu krei ti prasano thansan to man ti prasano thakba se bolarika botharika hotel clarika homo clarika retreat bola yo tola yo engkai nini tong mung kaham kai ni sam kaham ka kena khayana ge গণতন্ত্র chungnuka kasiram sono gani ekta mla se binabu খুব বদরন tong dabo binabu constitutional moteda je boro bo rep keso khlai pana bin mung kes khabo abo tang semana cpm amalok cpm ro bonati khaika o buri bojodin ta busai sato sangbadik roko ang asmi prosini deborma rom yahni bojodin sangbadik go phai sakangkai horijan deborma ang thangai kuto busai da manma ya bui baksa baksa nana kuto thangai kuto som suya nang boso amsa jodon to jot to ngo total saitong জ্ঞান rom ang niji koi no ka ka porin ko di prasal ko tau bicara chongka ei je geriya anhan tongo all india bar exam sopodan to nija goto enrollment hoyto jonto ken prani udesh tambai ka maka all india bar council exam ro মকি আঙ্ক থানি নারো দিলিও আং রনি দেবনল তখন সাপ্রম রকাবলে থানি দিলির আতে খাইদি হ্যাঁ এনরোলমেন্ট বড় খাই কেতাম খাইগা ইভেন আং তাউগো নাসিক সকা সুপ্রিম কোর্ট তিনি আং কাই মানিও কে বতাম বুয়া কাই কনাবা নিনি বড় টিম সিকরে নিনি বড় খাছরাই সিকরে জেসা পারি ফাখাই দেন টিকেট ছড়ায় বাকি চারো দল দল ইউরো দল দলি হ্যাঁ কংগ্রেস দীর্ঘ কংগ্রেস শাসন ফাইতাঙ্গা 30 বছর তাবো যে কংগ্রেস থানায় তো আং নিজেও থাঙি নাই কারো আরব কিছু করে রাজীব রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রী সানানে বিন তালিকা তো পাঙ্কুরি সেমিয়া তাগো বিন ব 56 ইয়ার রানিং তুখা তাঙ্গি মালে ব বুইনো বেলেনা ছিলো হামজা মবাই নং খলাইতা তাঙ্গি নরেন্দ্র মোদি যে সপা খাইতো নিনি জনগণ নং ইনফ্লুয়েন্স খাইদি জনগণ ইনফ্লুয়েন্স খাইনি ফেভার টু নংলা পুরা ডাইরেক্ট হিট মামাং সিবাইছে না বিনলাই অকরা bo sabji pan ya wese na narendra modi direct okaran pro samman liya abo hai beinya samman mar nai bo takpono je sakai pono bai ho bai je sapangka bo tini prime minister ble manoniya pradhan mantri ऐसा hen bo bodra simeda kento direct bosalo narendra modi ma sabu bo mane saksana nya abo hai kono leader ingos krei even nang nai di je congress ho sosi tarur hai boron konar khatanu bo kache international national podda assistant general secretary ingor podna sagri khite ge bo aje gajang bonus sanai meya গৌতম দেববর্মা তিনি ফাই তাঙ্গে হেডেং লাই জখা সিপিএম ni leader governor reaction ও te kum public war ও te BNB ni লাই জো গৌতম দেববর্মা খরকসা ব 10323 সাগি থাংজাক বড় ব তিনি দ ফাই বাগৈ জেবেবে বিনি বখা হিট নং জনাই ইংলিশ জাকা পেট্রিয়টিক সং আবো হাই ব রেখা আবো বিনি রসমং তঙ্গ বড় বিহি বসাইন বং প্রফেশন বড় আবো জানজানি একটা বড়নি হগজামা টংলে খাই ফেকা आं बिसिम गोवांसुके कुबुइबे नासिने के बाजे रसम सीमा बाय जे बरनो न आबो बे एनकरेज खेमा बे नाइने माले ताबो राजानि फाइसे जतो ति प्रासमा माके गो खलाइका बो साबिं ना खेबना ताबो जों बीजेपी खाइनो तर सेंट्रल बिरोधी खाइनो ता लागनाय बसरि निनि ति प्रासा 15 लाख नि बिसिंगो ताबो हयतो दंगानो 6-7 लाख बा 9 लाख सका 9 लाख सिमिनो बागरुना तोका आबो तो बसां इलेक्शन मानाय थांनाय इलेक्शन बाहाय पासिन का आबो 15 पद तगनो र थांनाय इलेक्शन नरो रिसु फाइमाने हठात करिया आबो आईपीएफ तर थियोरी बुल एबा बंनि तिसा लगरो जरो तबुं बाइसे बर जिरुं सुआप्रबो ताकलाइबो नरो जिरुं नायो 28 फाइनाय ताननिके ताबु जे हिम तनाय र अमो सिकला र बाखला रखसै आसल अकरा साकरा बुट दिनाय र बुटार्स र बर वानसुबिन र ताइ ठगे जा कंगिया परबो नरो ताबु जे ग्रेटर पिपल लैंड मानसिनाय मिलेगा नरने कोनो सैजा खाइजा कोनो सुकरै
Even norong ni kaisa sarita seng muti nei ne srai srai kaisa muti auta te khoroksa bong bising wasaka dili obijan no je thangya hangkai bokhnatun anno ko je bo akromon khaipene ne mane binapti surble mane phaikai bo deputation ni pena pun tang pheli sa tabo ha bo bage ang bai ba khub pro sible tang phelia 사봐봐. David chini takuk David Murasing bo apro sablo ang kai samani kai musaksi যখন চিনি বরম গনাং দারাদা সরন ব সাকা মায়ং থাগে সিনজো থাঙ্গি দা পাম্পিকা মায়ং থাগে জিকাগো ইনি সামানো আবনো সে নর জনু ও দিলি যাত্রা ন যে সামথন খায়াকে বিহিক বসানো বাজার তুই ফালে হিন সামানো আক্রান্ত গলিয়া আবো সমাজটা একটা ভুল ব্যাখ্যা ভুল বার্তা নে আং আপরো সাকা নিনি দিলি থাঙ্গি ন যদনি হিমবি থাঙ্গি ন তি প্রসেস সমাধান খাইবা ang kasi London na New York sabi nang to 10 বছর nang kalam pa klay tido pari ang tungo London no thangay no jadi no ti prasan ekdom 100% no jan ka kentu ano pos sima re ganai India government pon the pastas ke na tumra London পর্যন্ত haita sacha gya tele tumra সমাধান ko dimu hune ani odikar nai sakaba ang thangai blo London 아니 제사 하살방 타나 이마고 떠는 거. na ka Philippines sa to ko first thanks nai pa sa Norway first thanks nai পৃথিবীর শেষ প্রান্ত নরওয়ে সাবলে আং নরওয়ে ফার্স্ট থানাই তো হ্যাঁ গা সমুদ্র পারে সমুদ্র কে জাহাজ পা থাঙাই তো পিয়াবা আমাকে দিল্লি থাকাই না মানাই তামাঙ্কা মুদ্দা কথা ইয়াসিমাতি কোনো জানা সিং মানসু হ্যাঁ আবার বেশি থানাই বেশি চিনি আর বিজেপি কনি সবাইকা আর তো সিং সামানি হিসাব পাই না খা যদিও ন দান্ডি অভিযান লবণ আইন অমান্য খাইপুরো সবার মধ্যে হইতে Ahmada bazar fainen jodino 46 din nang pangaka arab kilometer ang ko khaine ka tini David Mura Singsong bom team ro thanai ro boro bahai ke jekhane ani hisabe ke sara sara mas tangu ham susto borok sawin ngai plan la nai hor hor hopung sato himaya ble henkai borong ni tamong khai bas gari ka kai thango hisai misa sa jaga thangi thuyo hotel thulayo tabuk chini BJP sokai ka nangka pormon bus ar solution saiwano বড় তাম খাইথা বাস গাড়ি গাই থাঙ্গু লগনিন হয়তো বড় থাঙ্কা থাঙ্গै জায়গাও থাঙ্গै অংখর লাইয়ে বাসনি আর থাংলাইকা কিসা মিসা হিমফুন লাইকা ওক সাকা একাই আংসি বড় খাও লাং কাকা কক ইমোশন অমো যদি তাতা লাংকা আং থাকাবা চিনি বিজেপি কনি সবাইকা চিনি বিজেপি ও যে দিল্লি থানা অভিযান দুইজন সবাইকা বড় নি কপিসেন মেরে আসুক সারিবানো তাতাল বাইকে বনো খলাবই মাইয়া বাস গাড়ি গাই থাঙ্গै Naik super by tangka, bas kotor tangka, 10 ঘন্টা kakangkai, 2 ঘন্টা hingkai na punuri kamutai. Amtiro boy, tatal by kunin doka sobi maya. Nordisan committee, pochi jane MLA MP, event ini produk dinak sarayo, आप produk का हम अगरा अनुरोध करूंगा, ऐसे चीनी बुबागरान बोलते को राजबंश दिंगे, अनुरोध करूंगा. आपने कहा है कि नॉर्डिसन थांचा अगरतला में जो मीटिंग हुआ था उसी टाइम में आप क्यों आगाथा संघ एमपी एनपीपी का एनपीपी नेशनल पीपल पार्टी जो चीफ मिनिस्टर कनर शर्मा का पार्टी उसका बड़ा बहन अभी एमपी है वो एमपी आप पिपरासा के बारे में एमपी में कुछ उठाएगा क्या उठाएगा ना उठाना के लिए आप कुछ डॉक्यूमेंट दिया हम पूछ रहा हो मीडिया माध्यम से आंसुंगु तिनी नेशनल पीपल पार्टी एनपीपी कनर संघ मुख्यमंत्री बीबी आगाथा संघ एमपी तंगो निनी तिप्रासन और आगोपलांग फ्रु बोतांगी तिनर फाइ पासनि पाया तिनी जे तिप्रा मथनि चेयरमैन अथा सुप्रीमो बति सगा महिला हाग्रामा महिला रिसंगी एक बरनि जे बीटीसी ओ थांगे पर जिदि खानि बो साका को जिदि का बोता थांका आंगाबो कुबुइला गसिनाय फेबा ब पर्यन्त और नॉर्डिसन कमिटी ओ फाइरो कयबले जन एमपी कथार बो तिनी नॉर्डिसन ति खाइतो खाइचा आइएस रिटायर आंगबाय खांगा सिंजा कार्बी आलंनि बबो फायाब्लारो तिनी तुकनि नागालैंड कोनो एमपी बो फाया मुख्यमंत्री फाया मणिपुर कोनो एमपी बो फाया एमएलए फाया इलेक्टेड गोसाम रो एक्स बां फाइबो फायु हिंकाय आबाके तिप्रासन ताबो खलाइके तिप्रासर वानसु का हो बायना तमानि अमर जतन जुमला ताताल अमते ताखलायदि नों ताबुक नानो फुंगला Nina ora 12 jana 15 jana Nordistan atas teko 25 jana MP tungu Raja Ruko Sobani Raja Soban 13 jana tungu ano sala sa nini dolo Nordistan thantan ka sun talo yok sina hini
যে টিপ্রাসাদ না বাগরুম তরমানি ও যে বড় টিপ্রাসাদ কয়জনে নর্থ ইস্ট নুখাবা কয়জনে দিল্লি নুখাবা দিল্লি কতনা দূর কোয়ানি ইয়ংলা হাইকাই বড় না বক্র খাইরি সুগ্যা সায়া শিয়ার ন অম হাইকাই হকে ওই রাসিক তা খাইরি নর নর্থ ইস্টার্ন কমিটি খামো কাহাম ক সাধু পাবি ওয়াং আবনো নং নর্থ ইস্টার্ন কমিটি ni tam noro tam agenda saklakya noro ni isu tamo টিপ্রাসাদ kami isu tong aro busung nomor ni agenda tong busa artikel tong ta saklakya কিস সাকলাই মা কিরই ওকে স্যার আপনার এর মানে 2026 যে টিটিএডিসি ইলেকশন নং পার্টি কেপ্লাই নাই হে নং বো পুজো সাই চমতা তো প্লাই ইসেনখা আং সহংখা আবো শুধু সময় না বেখা আবনি বাগা আং সানে মাকে তিনি বিজেপি এডিসি ফাইনানি বাগা আং কব কইনে তামনি বাই হেকাই তিনি যে জায়গা সিপিএম বছর খাইকা নাই রে তাবো বিরোধী পার্টি অর্থাৎ আইএনপিডি সংখ্যাইকা 5 বছর তাই আইপিএফটি 5 বছর তাই বাদ বাকি যত সিপিএম খাইকা তাও 40 বছর মতো তমাবো আগাই তাবো ত্রিপুরা মথা খাই যাওখা যে খাইপুরলে কোনো আইন কানুন বসলাম দে কাহামসারে কোনো এডিশনাল ক্ষমতা না বাগৈ যে আর্টিকেল ন বড় হাম কাই ড্রাফটিং খাইয়ে বুজক সানানাই অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল তামনি বাগৈ কাইসা লেন নাमै আবনে বাগैनो जों कायसा कयजाओ एटलिस्ट इन एडिसि बिसिं पानो जागा जमी अलॉटमेंट ने पावर जाथुन तिनी मते एडुकेशन नि पावर पॉलिसी जाथुन पुलिस प्रशासन पावर जाथुन पर माके काहाम काय रेजुलेशन सुयै रहमता तंबा एडिसि जदियो न फेकेसिं मो तंग हापो हियापानो आंगासो आरो लिडार कफें यापानो जे मानसाक साबो साना टाइम टू टाइम जदिनो सावै खालायाखै तनो रको एडिसि बीजेपी क्षमता फायमानि परे जों आरो एडिसि डेभलपमेंट खायना बागै बेकार समस्या समाधान खायना बागै वानसुं साबदाम गोबां मान दं आबो तो दलगत बेपार आंगो साइथिं तामनि के जेटा वानसुगै माया प्लान प्रोजेक्ट खाजों जेहेतु तांगे अमनो जों इमप्लिमेंट खायमानाय जदिनो क्षमता फायते माले सेंट्रल गवर्नमेंट बो बीजेपी राज्य सरकार बो बीजेपी दा राज्य सरकार बो ता खायना मुसुपनो सेंट्रल गवर्नमेंट रुमुं रियाखमाया गाबोन एबागैना सिनि क्लियर क्रास्टल पिक्चार काय जों सिनि जेटा आबनो हनो जों आशाबादिया अमखाय जों अबयसे खायमानाय जयेनलि एफर्ट बाय जों खायमानाय तामनि हेंखाय जों बुजिबो जेकुनो मानैनो समाधान खायनाय पुलिस एवारनेस बा अबगत खायनांगौ जों अबगत जों सेंट्रल गवर्नमेन्ट सिनि तामो एडिसि डेभलपमेंट खायना बागै बर' सिटि खायनांनाय बर' बिजनेस सेंटर खायना हाब अप बिजनेस खायनांनाय बर जागा हुलसेल टाम खायनांनाय गोडाउन खायनांनाय बर' सिनि जाबो सिटि खायनांनाय अमहेर समस्त तंगानांगौ गाबोनि बागैनो आं साननाय माखाय नाहारमुं वाजाक सुजाक तंहांखाय दल मासामांनि तंहांखाय पलिसि मेकार तंहांखाय सेंट्रल गवर्नमेंट ब चिन थानि चिनि बीजेपी थानि स्टेट गवर्नमेंट चिन बीजेपी थानि बर केबेंनाय तंग सिथारि थोरै अ 5 बছर एडिसि व टिप्रासार जतनो फायै तमुं एप्लाई खेरि कांखाय एंगली आफुरगते 5 বছর পরে नरो तिनि सेंट्रल बतंग तम स्टेट बतंग ताई एडिसि ब खलायका ताई एडिसि को डेभलप करि आफुरगन नरो आफुरगन बुतारि सिता बीजेपी न क्या बा ताबले नंग वैसा बनो नेशनल पार्टी बीजेपी बनो फारि सेंट्रल तंग स्टेट तंग बनो जों रिवानो अबो वानसमास गदै नरो ताबो 5 বছর सालखा सामा तंगो ते केसको आं सबसे दुख नांगौ 2 तारिख एप्रिल बुधनि सिगां 2021 जे टिप्रा मथन ताबसाका बब आबाने कया मुइटुखा सिरिना नाय आं कासिबो सिरि लाङा फेकेन पायनानै ताइस आं लरनाया गेरता टिप्रा लाके आइगा बतम साका 2 तारिख द्रोन के बर बांखा प्लस 70-80 हजार अंखा बजागा खुमुलंगो ताम साका बापरो 6 तारीख में चुनाव होगा 10 तारीख में नोटिस आएगा 11 तारीख दिल्ली जाके ग्रेटर टिप्रालैंड ला के आएगा आपसे हिम्मत गना आसुकाय कन्फर्म तांगै नङा प्रम परकाय बेंक बाय थाकाबा बेंक बाय थाका आं पुरे 25 तारिख जून 2021 ग्रेटर टिप्रालैंड बिल आं हुनो प्रस्ताव फानो लैमामले प्रस्ताव नङा थकायसिदि काम ने बागै जों ग्रेटर टिप्रालैंड साका जों एडिसि एरिया न तुयै मते एरिया न तुयै एक्शन फायै मैप सह काहाम काय सुयै रहरिता आपन प्रसार होदे राज्यपाल थानि
राज्यपाल कॉपी मान नों एडवांस स्पीड पोस्ट खाई ईमेल रहोदी प्रधानमंत्री रहोदी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर रहोदी ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर सेंट्रल जो अथॉरिटी रहोदी कॉपी रहोदी रजिस्टर कर रहोदी प्रोब नरदी नरतम नाय जों अमन बगे डिस्ट्रीब्यूशन होते पावर नायो पावर नायखनो सीट रहोदी जों एडिशनल एजुकेशन पॉलिसी अमाय खायगाय जों नायो आबनो बेखारदी आम फरायसाखा जों रेवेन्यू सिस्टम और जस्टिनि एडिशनल पावर कंज्यूम खाय तंगनि आबो बाय एनाबिया म कायसा तेबो जों शक्तिशाली कायसा डिस्ट्रिक्ट पावर पन्दक्रै autonomous district council apabu sarau basang kaisa konggoi lawyer yang saitonai ani bagenla tabu district council nini land allotment nani bagai kaisa DCM একটা সার্কেল নি অফিসার একটা রেভিনিউ ইন্সপেক্টর allotment nani bin ক্ষমতা দङ ফিয়াবা nini রিসিভিং হলে ল্যান্ড পি হুনকাই দङ কোনো ক্ষমতা গৈ পুলিশ প্রশাসন nini রিসিভিং থানানো কন্ট্রোল খায় প্রসার বাদি एडिसिओ तुमुंग न फाइका अंके हरिदन देव बर्मा आं व्यक्तिगत हिसाबै आं अलरेडी ड्राफ्टिंग खाइतनेखा चिनि स्टेट लीडर ते सेंट्रल लीडर थाने आं कयनाय एडिसिओ सप्त खैना बागै जत एडिसि बिसिनि पुलिस न कायसा कमिशनार रैंक बाय खलाय आइजिनि रैंक अर्थात जे एसपी नि खलाय कुसुंकाय आइजि रैंक बाय खलायै जत एडिसिनि जत थाना न कंट्रोल नाय एडिसि न आबनि कायसा आबहाय खायथुन तार माने स्टेट नि मिनिस्टार तला नुता कथा कथाबो खाय त्रिपुरा खाय सरासर मंत्री कइदेबा अमित शाह दिबताबो केंद्र नि सत्ता कातो बिन तला नुले ओ सिस्टेम बालाय खायै कायसा हाम काय वाउ सुबुइन प्रशासन नों साना नांनायब्ला और तो अमो सानमा बायत निना और कोनो एंटी कोनो कास्ट कम्युनिटी ग्रिबले रो कोनो लैंग्वेज रिलेटेड ग्रिबले ओंकाय फायदे ताउटे कायसा त्रिपुरा सानाबो सजाका बर नुखुं कायसन कक जोंनि नुखुं कायसन कक ताबुक सीएम न माजरा जाखा का पबो जरा बर बाहान फिबले पबो बिनि ब साक्रिया गणतंत्र का जतन अस्थायी ताबुक त्रिपुरा मथालकिनि दङ टाइन जन गरीब थामं दङ का गवर्नमेंट चेंज ना कुन बेपारि फियाबा नों जेमानै आगि राज परिवार से पक बरक बासनो बिदाय के समारका नों आगत लाव जतंगाय राज परिवारनि कथा ततार बं सरंनायला पक बरक दामान बरनो नों रोमांस क्रिबा आन्दोलन अंखरि दामान न और अंखर सारि आं तिनि जनगण सलतु अंखर के बक्रै चिनि जे ताबो बीजेपी नि एक्स डेपुटी सीएम बक बरक दामान बिन बसापति रमामान समिति माइनिया बो राज परिवार बरनो राज परिवार सब समान खायत बीजेपी खाचुका एयरपोर्ट सावरिका एयरपोर्ट नि बुं साबखलायका रिनेम आबो खलायका महाराजा बीर विक्रम मुगै साबखलाय बीजेपी कामी नि बुं न खलायना बागै सार्कुलार आइन सानामनि साबो कैबिनेट बीजेपी दिनै राज परिवारनि हयते आगे इसिंगे को महाय सीपीएम दरबंगे को कांग्रेस जमाय को त्रिपुरा सानो के ऑनर खाने करे राज्यपाल लिखा आगे के खाने करे पद्मश्री पद्म विभूषण के माने जतो आगे त्रिपुरा सा करे ताबो काय बिलाना हाते बस से फाइटों सुन हरि लोपा सरी पद्म विभूषण पद्मश्री तिनी रेल लाइन देखा तिनी तामो दिल्ली डायरेक्ट दिल्ली ताबो रेलवे थामांका अ सब फाय आसे कांग्रेस दीर्घ बছर खायपुर ताम खायतंखा फुइतंखा दीर्घ तिनी सीपीएम खायपुर आंदोलन खायका कांद सीपीएम रंगनि पुरा प्रशासन जे मानते क्षमता तंखा आंबो माखनाय मासलनाय पता सुखाय फियाबा तिनी बर नेशनल थांगि सुइ मैया बर नखा रिजनल पार्टी हाइसे ताबो खायते बंनि एमपी को 543 जन असे बंनि एमपी दजन कासा कालिया केरला सिमि कि हतंसु पश्चिम बंग जिरुंखा एंखाय ताबो त्रिपुरा सर निनि मानथाय बा जेकुनो मानका शक्तिशाली नेशनल सेंट्रल रूल खायनाय स्टेट रूल खायनाय बिसिंग गाहाम सरिसन हामदमा बिसिंथि कुबिनि बिसिंथि आइन तथ्य जत फुनुयै याग आगौना नांनाय निनि समर्थन करि बिद्रोह खाय दंगाय नों ताबुक ताम टाइपस नों दिप्रायनाय ब्ले आपसो नों जतिना मान थखाय तांगे नों तिनि फुनुबै रियाबा 13 जना एमएलए जत किसु जों ताम खाटा बिन खाया ताबुक ताम साबा उसांगो खामानि हराखस बंनि जे सिकि आदुलि बताम साकाबा जोंका सकागिया ये तोके इकन तोके राजनीतिक कोई खायनाय त्रिपुरा सर तोके राजनीतिक खाय दंका जोंका सकागे गै तखा तांगै कागिया नों साइदो आरो हामिया आरो सा त्रिपुरा सा बीजेपी एंखायता सा खायसिदि ताता थांसिदि ताता हिसिदि ताता खायसिदि त्रिपुरा सर बीजेपी खायखाय कमर सिनाय ओंखाय नों कमर रिया हनायले निनिले तामुंगै थिकरि बासादि
nung se de tini ang joto sato ekor salia dora phekabo sanai tini je Tripura no peace bridge ni tiyoi je kisa misa silai ti tonai thamti bung no ti phebeka sab tui pheka mothani ne ti torong ti pheka tui phei dili ekor thlai ka Tripura sa ara khlai ka brono je borong ni ekor thlai mani tabu এই যে বুঝছো জানা 1000-1200 গনো তাবো কয়জনা মানতং 100 জনা পুঙ্গি হার্ডলি বাদ বাকি কে তামুংখা তুস্করি কে তাবো খাই আইনা হয় বং কল খাস খাপুনি পুন जों मथा फायगे ना ताम नरि नायनो बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट दिखासे दिनायब्ले नों मानानि कै बीजेपी नो मा खायनाय ताबो सेंट्रल दं स्टेट दंगो अबनो नबार सिपुरु ताल बायखाय किंगो यखा वा पदन बायखुर थांगो वा पदन बायखुरबो जे वाकराक तेबे जाय वा खोलाव दंनाय रंखाय बायखुरबिया बरक गाहामखाय दंगानो नोंबो बद पार्टी ब समय ब बायखि हिनना नां नोंगाबो सायमिया कादिन द फाव चूर्ण बिसु नंनाय आं सेरु किनि नोंगारो पल्ट्री टक्ति बायदा नों 50 केजि नि पाथर बायदा नोंगारो पकर लेनाय तंबा आमो हासिब्ला ताबो अधिकार नि स्राय स्राय क्रै आं साका आव साइचुं पानो निनि राइट नों क्लेम खायमानो किन्तु आं सानाय मागे तांबा निनि स्राय स्राय नाहार मुं सिक्रै वाइसाबा सावो कुसना कुस वाइसाबा कन्स्टिट्यूशन सोस वाइसाबा सावो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड वाइसाबा सावो इंटरलोकेटर बायि सलायका कटबार बायि सदिका ओंखा इंटरलोकेटर माखा साका जागा जमी एबेरा दिल्ली तंत्रिक फुनबायका जागा जमी मानबासिना कागज रेलै खायबिसरि आवा साका नर्थ ईस्टार्न फाइनेंस डेवलपमेंट देखार कोटी कोटी रां रिसिनाय फ्रम त्रमालायका जत खलायका दुसे दुसाबो आं त्रिपुरा मथारावनो आंसो नर 100% दुजा दुसका जन्मगत दुस बंशगत दुस सानमानि खापिया ब्रेन बुद्धि क्रै बुइजे सवाबनो अंथतक सत्र निनि नाहारमु वानसमु वाजा सुजा कराक्रै ताबुबो दलसा तंग आब हायकायनो एबार खाब्रमाय तंग आयसे मोनसे सत मम थाराव लामा करखा जों फारि दल खलायनसौ निनिले ताम लामा तंग आबरं बांसौ थाखुरा बुखरक सांबरे लामा नि ताम थानता नि तासरि चाबदांनानि हिंसादि चाबदांना थानता तासो थानसा माखाय ताम हायनो बुरुं बुरुं दाइरे फेका नगापसि चाबदांना नायसि चाबदां माखा सुश्रृंखला चाबजाकसिदि चाबदांना कबुति चाबदानाय बीजेपी फाइसाबदा फैदि जत त्रिपुरा सरकसि एक जना फन्ते कुन पार्टी खालिया फारेसिं बीजेपी नि न ताउ त्रिपुरा मथरक ननो समय तंखौ ताबुनो तंखौ काउन्सिल तंखौ खानां थानि आंसौ खानां थानि ताम प्लां थानि आं फारि सैरानि ताउ आं सिजे रेडि नरक पास्ता प्रस्ताव प्लां थानि पास्ता प्रस्ताव प्लांनि थानि आ प्रस्ताव बिसिंग जे जेन्युइन आबा हायके नरक खायि नरकनि जेकुनु प्रॉब्लेम चिनि जेकुनु प्रॉब्लेम जतनि प्रॉब्लेम कमन पीपल नि प्रॉब्लेम की बांगाली की पाहाड़ी की मुस्लिम जतनि प्रॉब्लेम न समाधान खाने आइनो तंगो आबो संविधान सिजाक तंगो आबो नि बागैनो वासगो बीजेपी खायमिया काय ताबो नों और त्रिपुरा मथा एडिसि फाइबिरनो नों बिनि बिरुद्ध खायानो दकनको नों तामो खायले मुख्यमंत्री 28 सागांकाय त्रिपुरा सन काहामनि वास तंगो खबा दसर दे मुख्यमंत्री समाय नों प्रदुत जीव दसर देबसो पॉलिटिशियन जा दसर दे अनेक पॉलिटिशियन पार्लियामेंट अनेक बार एमपी जाक बसि मुंसा खायमालिया मुख्यमंत्री चाविकाय दसर दे फाइसे तिनी रुसार पयन चालाव खायु आगे कांग्रेस बियान कमाय दंखा किन्तु तिनी बीजेपी तो क्लीन प्रशासन एबागे ताकोनो कोनो एसटी रिजर्वेशन सुसबायका सबायब्ला बारि बिसिखा 2022 32 जरा उरी पाइखे अंकाय 30 जरा आमफ्रिक पार्लियामेंट संसद खाय काकबो बीजेपी त्रिपुरा बगा हानिया साकबो त्रिपुरा ने बगा हानिया सका एसटी माने एसटी द्रौपदी मुर्मु तिनी एसटी उड़ीसानि एमपी आगे को सॉरी एक्स मिनिस्टर बताबु त्रिपुरा मा ट्राइबल अर्थात ट्राइबल त्रिपुरा से अपन एसटी नि बताबु राष्ट्रपति सामने आमाल दिजाखा आगे कांग्रेस आमाल बरक जासु बसर कायका सर प्राय इनको बसर कायका 60 बसर कासा कासे के बांगा सुरा खायो कांग्रेस सक्सिमिनो आपरो कोनो दिन निनि एसटी रक नेशनल लॉ ए गरिजाखा राष्ट्रपति इंडिया यानी एसटी नि जखाने सेकेंड मुख्यमंत्री तो सब बीजेपी बरक न उकलम बरन बसंग मारि नाय आंखा खायो नरक जे मुख्यमंत्री 2028 अमक समक सामान्य आबो कायसा सगांबारि नर लामा केबें तमस एमनेसे रूस्टर पॉइंट शेड्यूल टाइम जत नायखांकाय दुइबार जनरल अंकाय जे त्रिपुरा तो अमहायब्ला 3 बागे 1 बाग बुरे अंकाय जों 3 बागे 1 बाग अंकाय दुइबार बनो मुख्यमंत्री का जों तिनि बरनो बर रेना बागे स्टियान दखा आं सावो हाचा बांगिया
nini borok ahabe upojoto thangi BJP se sampai ba nini borok abai ke BJP ko daklai ka ba nang mukhamantri mani tini konak samana tubui borok saka se notice thanta konak sama jodi ne BJP ni MP BJP sorry MLA ro withdraw khaika boss pod se ko hadan taku bukro abai no Gautam Devarman ang most welcome bin family most welcome BJP join khaika পৃথিবীর যতন লার্জেস্ট তার মানে না আং বিজেপি ফাঁকে নিনি ব্যাপারে তাম প্রবলেম তো নং মা সানাইতা নং যদি আং বিজেপি ফাঁকে বা গাসैबो आरोबाव गय लागो मुसुक पाइतलांना मा हाय चिन्नং आगे खरकसा आं नु खान पारागन आवो मुसुक पाइकेतलाना का जोआग मा नों पाल ता मुसुक ताल पाइतलाने इनिन साइदिन छि आदा सारे कासे दागा ताजा फुंकावा से रामबो एब्रिसिदा आबो मोकाल मुक्ति गलाय जागलो सेसे मे तीन साइदिन मुसुक ताल पाइयो नि तक जागाय yang फाइमान ल सेसे मेसो मुसुक से फिति रामबो थांका तीन साइदिन छि मादा मते दैते माने केबा ke omo hai ke chini ama hai ko tanya ko no sangkale chini borok kai abo hai no ang tabu ko BJP phanga congress phanga ngai kase pod mana bagi tiket mana bagi simeno usik musik tonglai sina ni ni odikar bahai ka hangnai hayang nai podon ni wajo sujago krei sak sak chini sijak lai kase ko khaklap khelai tama ang horitan deban ma jaga mangla नेताजी सुभाष चंद्र आं सनमान करो नेताजी सुभाष को सैल्यूट मैं करता हूँ बताम सकाबा तो डाक्टर न सेन बात एकला सलरी उबैनो नंख्लै माथायता नेताजी सुभाष बताम मुदाप जे सपा नायका इनि रविन्द्रनाथ ठाकुर ताम सका तुला मंदिर ताम सका हां संजतन सबका साथ सबका विकास मोदी ने आह्वान बेलाय के परफेक्ट समय बे मिले वही बैक सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास निजरा बनु बांधो हमजों मा बैसो जय खालामनो आं सगाबले लाभ योर नाइबार एस लाभ योरसेल्फ आबाय खाजन ताको बुखरो गौतम देवबर्मन न तबक सौ दालाल हमक समालु गौतम देवबर्मन न पर्सनल आसुक चिंता भागे जों नायका दा गौतम नों बीजेपी हाको फटो स्राइसे सारिका बसारिका जे चिन्ति प्रासा जास बसिनि तंगि नुखाटाबो बकला बनुखाबले रेंग रेसा मंगले बिनि रेसा मंगन न यूज खालायका बन यूज खालायका बिहि न यूज खालायका पे तो मुंगाइतामो सिंगापुर जाएगा सिंगापुर घूम के आएगा जतन लाइट त्रिपुरासार ने एडिसी शासन खाई जत आंतरिक पार्टी फेंका नर नायने जान को कुबिदा तिनी सीपीएम आमालफोरनो सिंगापुर बेरामा गतना करे तिनी सीपीएम आफा तिनी न्यूयॉर्क बेरामा करे तिनी बर लंडन थामाने करे एंकाय नों तिनी सिंगापुर थाङै ताम खबरैका तिनी लंडन थां ताम खबरैका नों तिनी जेखाने काने तुर थानाय ताम खबरैका अमायके त्रिपुरासार थाकबै जातीयताबाद फुनुगै त्रिपुरासा वानसा खालायबो आं आगेनो सायका तिनी अब लास्ट आं पाइथाखौ सानायो जे राज परिवारक बरक तिनी चिनी प्रदुत दिब लास्ट त्रिपुरासा त्रिपुरा तानाय देखा इनि आखाय लगा वानसा त्रिपुरासा पान तानाय रिबोय सेसे मेसे ब खारि थांनाय कलकाता फन खारि थांनाय ब शिलं पाना खारि थांनाय ब लंडन पाना कारण बन रांगरि दङ काजे कायनो साबो आसि सन्दांगाव साब थिका बुमा तुइदो थांपुरा बानि कग्या गोबां मा सीपीएम लिडार आफ्रु आयं लोकलनि बरक चिनि बरक साका आरो तुइदो कन्फारेन्स का यूजेस टीएसएफ नि जयन को खलायफ्रु आफ्रु साका चिनि जे राजमाता थियाको बनफांसौ अ गरम गरम बिनि बासनां खराका बबो थियाको आमबासा सा तेवारे कांग्रेस पे बिन लगितो प्र तलब साबो आं महारानी जलेखाय नरो वानसना जतो नां रेफायर मान आपिरस बिन बासनो ओको वाले साइमानो सामगा खायदमानका बो रेवेन्यू डिपार्टमेंट अफ प्रोति प्रासनि पुनान जेसलांका आं क्वेश्चन खायो बबो रेवेन्यू डिपार्टमेंट खाबले बंगनि जरो सुलपा राजानि आमाले बि विक्रम नि बुफा कुसुनि आमाले 1905 नि विक्टोरिया मेमोरियल हॉस्पिटल तमनि बरे बिनो डिपार्टमेंट नि मिनिस्टार तंग्रुसे ताम खायका आईजीएम आं इंदिरा गान्धी सरमान खायमा माया आं ताबुक अबनति तेविसा विक्टोरिया मेमोरियल खाजिनि ताबुक तिनि मुख्यमंत्री बखरबि खायखि जनाय नायदे अकना नांसरि आं हरिजन बीजेपी तंसाक आईजीएम न जों बुंस्लायो तेविसा विक्टोरिया मेमोरियल तनाय नों कलकाता से विक्टोरिया मेमोरियल कतरमा साइजे रंखौ तांबो तांगै त्रिपुराव खाबो आईजीएम चिगन सातमा आगे बीएम विक्टोरिया मेमोरियल हॉस्पिटल तमाय ताखाय तांगा आईजीएम थाखा आबो साबन जरसलायजाक राज परिवारनि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जरसि बारताय आबो साबैया इनि जे ए जे सेंट्रल जेल राज परिवार आमानि सेंट्रल जेल सबायखि बिकाताबो आसामाय तिनि राज परिवार सासाका म राजन आमानि अमन महिला जेल खायचित्रा महिला जेल सामबयाव न रिपेयर खायसे महिला जेल खायदिनि साना नामाब्ले खायाब्ले हा तेबुसे ताताल सावै तिप्रासन लामा करनाय
Tripura Mothani joto YTA Burini joto leader General Secretary President Chini Rangkosab ebong General Secretary Sabab Bishop itu joto phari noro nabaga phadi akan matrotai khormai yaksia gara khormai asurwai narok baisin phari serai serai khulama tu dibe kala asta balo phari ang rajya rajya jong nara ana juk kunri bobo jaga ang saya saito karo borang ti prasan lama kore thaka bor sakma lama saito tagbo ti prasan lama tongo central government jodiu nono sempiri khayaka democracy obo marjar agreement pro das poribar kunin ti prasan leader sesengna sungui nai jara katang ko taw masa musu sungui nai आ समय ससंगना जो हम तो अभी इंडिया का साथ जुड़ेगा तो हम क्या क्या करना होगा कोनो बुद्धिजीवी मीटिंग रखा खाइमा करे अब आं दूसरा खाइमेया अब जो आं दूसरा खाइमेया आइन छिरी काम तरी छिया अंकाय फायदा आं सकला सुप्रीम कोर्टनि नर जे लयार रमान हिंदी आनति कक्सार कक्सारे जदि आं तथ्य बिक्ति आइन जदि सैमेका आं सुप्रीम कोर्टनि लयार कटा कतर बतंग जाक प्रशांत भूषण रामदेव मालिक फितंका प्रशांत भूषण ताकबरा फेको 99 বছর 91 বছর দখা মিটিং খাই যায় বিকন জমাতে তাও হামল জমাতে এসে জেনারেল সেক্রেটারি বুফা বরং মিটিং লাংজা সুইনাদি বো ফাই রক দিল্লি রক ফারিসিং সুপ্রিম কোর্ট কেস খাইনা বাকি সাব আইডিয়া তো প্রিপাও তাপ তো কেন্দ্র নং রিমা জুদা আম বেলা হামবাই তাকুরো বকর গতম দেবর মা বিজবি ফেমানে বস সঠিক সময় দিছ নাকা আংখা খাই বড় রং ক্লিন বড় প্রশাসন তো নাঙ্গো বড় এস্টাবলিশ বড় বড়নি রাংসাওই তংসানে বনি आगे ना ऑलरेडी ना स्टाब्लिश ठीक बो ताकि खाइजाक बो इनकम बिनि बुफा बो बनि बंश बो जतन मुतामन स्टाब्लिश गबिन थाने मा हाइक्रै जका करप्शन फाइटार माइंड कांसिनो आंको तनो बेलाय अनार खायागे बो बान्दारा नो आं बो वाइसवानि जिसु मालाय फनो आं बम बनो बेलाय अनार खायो व्यक्तिगत बरखु काहाम बो सঠিক समय बिजिबि हेमागे बनो आं हामबाय पर्सनली बनो आं मालाय फनो स्मॉल गिफ्ट से मारे छनाय तामने कई आं बसे असे फैयारो असे फैया आरो तिप्रा मथो सनो लास्ट कक सबो हांतरि कक सबोय थकेना जागा आबनो थकेमा जागा सारो गाय एडिसिवा तारा आं तरा गन थां कइनाय तारा मथालि जाति त बरक सरान्य तारा गन कइनाय नर आगामी दिन आं सौ अ 5 बोसोर बसांगा एडिसिव नर बितु बुदे एडिसिव कप्लाय खाय रिनाय दै आबोनि परे ट्रान्सफॉर्म कदं या एडिसिव ल पर्यन्त हरिदन देवबर्मा आं सैनाय रिमान परिणाम आं थाराय प्रस्तावना आं स्टेट लिडार नो प्रस्तावना आं सेंट्रल लिडार नो तामने मेका बखर टंका बुद्धि टंका वांस मुटा काय जतरि मन आरो तो कोन के बुझातिन बिल दिया बले डेवलपमेंट खाने का डेवलपमेंट प्रस्तावना बगै सबका विकास के लिए हम कुछ ना कुछ कह सकते हैं कोशिश कर सकता है इसलिए बहुत धन्यवाद आप सबको नमन करते हुए नमस्कार पाइखारो बेलाय हम